সে আসছে 500 বছর পর সে তার নিজের জন্মভূমিতে ফিরছে। কিছু বহিরাগতরা 1528-এ তারই জন্মভূমিতে তারই মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছিল। 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। কিন্তু কথায় আছে না, রাখে হরি মারে কে। শত শত লোকেরা যারা নিজের প্রাণ দিয়ে দিল এই মন্দির রক্ষা করার জন্য। और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। আজ তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের দেখা স্বপ্ন আজ পূর্ণ হতে চলেছে। 2019-এ সুপ্রিম কোর্ট যখন রাম মন্দিরের পুনর্নির্মাণের অর্ডার পাস করেন, তখন প্রত্যেকটা সনাতনীদের, প্রত্যেকটা ভারতবাসীদের, প্রত্যেকটা হিন্দুদের জয় হয়। আর আমরা সেই ঐতিহাসিক দিনে সাক্ষী হতে চলেছি 22শে জানুয়ারি 2024-এ, অর্থাৎ আজকে। আসুন আমরা সবাই মিলে আনন্দে উল্লাসে স্বাগত জানাই আমাদের সবার প্রিয় মর্যাদা পুরুষোত্তম অযোধ্যাপতি রঘুবংশী সিয়া রামচন্দ্রকে। জয় শ্রীরাম। আসুন এবার আমাদের কলকাতাবাসীদের সামনে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরি রামায়ণ থেকে। জয় শ্রীরাম। তোমার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে দীপ্ত। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আচ্ছা, আমি একাই ট্রাভেল করি, একাই এসেছি। কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক আছে? আচ্ছা। রামচন্দ্রর পুরো নাম কি? মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম। আমার ঠিক আইডিয়া নেই, জানা নেই। তোমাদের ফ্রেন্ডসরা যদি কিছু হেল্প করতে পারে। এই শ্রীরামের পুরো নাম কি জানিস? রামের পুরো নাম रामचंद्र श्री रामचंद्र द्वारका नरेश। द्वारका नरेश? द्वारका तो कृष्णा। सॉरी 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 नाम जी मर्यादा पुरुषोत्तम শ্রীরাম। रघुवंशी अयोध्यापति श्री रामचंद्र। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंशी अयोध्यापति श्री रामचंद्र। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंशी अयोध्यापति श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंशी अयोध्यापति श्री रामचंद्र। रघुवंशी अयोध्यापति श्री रामचंद्र। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंशी अयोध्यापति श्री रामचंद्र। এবার বলো যে মা সীতার বাবার নাম কি? বিশ্বামিত্র। না। माँ सीता का पिताजी का, माँ सीता का जन्म तो धरती से हुआ था ना, वो तो धरती की पिताजी तो था। बेटी थी वो। हाँ नहीं, उनका पिताजी था। यहाँ का कहाँ का राजा था? मिथिला किंगडम का राजा था। ये हिंद दे रहा हूँ। नहीं आइडिया नहीं है। हाँ हाँ। पिता का पिता नाम है जनक। हाँ सही उत्तर। और कौन से राज्य का है वो राजा? राजा जो जनक। मिथिला। मिथिला राज्य। जानकी तो जॉन कौन राज्य राजा ছিল? मिथिला। मिथिला है राजा। জনক। 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 হ্যাঁ। কে আছে মিডলে? ওইটাই খুব কনফিউজিং ছিল না। জনক। জনক। जनक। जनक। अच्छा राजा जनक की जनक। बेटी थी जी। हाँ इसलिए उनको जनकी माँ जानकी जानकी भी बोला जाता माँ था। जी जानकी। जी जी। বিশ্বামিত্র তো ছিলেন। জনক। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, জনক। ইয়েস। হ্যাঁ। রাবণের কটা মাথা? 10টা মাথা। একটা মাথা বেশি ইমোশন সিগনিফাই করে। এটা লাইক ভেরিয়াস টাইপ অফ ইমোশনস। এটা কি? হ্যাঁ, ওই ইমোশনস গুলো কি কি? ইমোশনস লাইক অ্যাঙ্গার, অ্যাঙ্গার, স্যাটিসফ্যাকশন, আচ্ছা, তারপর ফিয়ার, ফিয়ার, ইয়েস, তারপর লাইক অ্যাংশিয়াস বা লাইক কারেজিয়াস টাইপের এরকম একটা লাইক রেজ। আচ্ছা, नहीं पता। এক এক রকম হ্যাঁ গুণ আছে।
বাট আমার ঠিক আসলে আচ্ছা একটা proper idea নেই। একটা হিন্ট দিচ্ছি। হিন্টটা হলো যে আমাদের যে মানুষের ইমোশন আছে সেই ইমোশন অনুযায়ী যদি তুমি দেখো তাহলে আরামসে পেরে যাবে। ইমোশন অনুযায়ী দেখবো। मतलब ये इमोशन है, कोई भी 5 इमोशन हिंट भी दे दिया आप लोगों को। काम, गर्व, अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, जद्दता, घृणा, भय। লাস্ট প্রাইড, লাস্ট আছে ego। প্রাইড আছে যেহেতু রাজা ছিল। হ্যাঁ আমাদের মানুষের মধ্যে যে ইমোশনস গুলো থাকে সেই ইমোশন কি বলো হয়তো? রাগ আর একটা হচ্ছে গর্ব, অহংকার, কাম, অহংকার, একদম হ্যাঁ অহংকার। মোহ, লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, তারপর হচ্ছে সংবেদনশীল, ইনসেনসিটিভ, ঘৃণা, এইসব বেসিক যেগুলো আমাদের মানুষের মধ্যে হ্যাঁ सैडनेस, सैडनेस नहीं, एग्रेशन, हाँ aggression, हाँ एंगर, एंगर एग्रेशन एक ही। हाँ बोल सकते हैं, क्रूरता बोल सकते हैं, जो क्रूरता बोल क्रूरता, सकते हाँ हैं, हाँ एक क्रूरता प्रॉपर का- हिंदी में वर्ड है क्रूरता, वो बोल सकते हैं। और गलत समाज में साइन पड़ता है पाप, उनको पाप जो भी भी वो सब बुरा एक चीज करना एक ही समय में आ जाता है। इंसान को जो इमोशंस होता है ना, जो जी। जो इमोशंस होता है खुशी वही खुशी खुशी तो नहीं, रावण नहीं करता, दुख, हाँ दुख करता है और भी बहुत सारे होते भय, हैं। घृणा, घृणा, काम, लोभ, मोह, क्रोध, गर्व, मोह, माया, माया नहीं मोह, ठीक है, ये ईर्ष्या था। ओके ক্রোধ, ক্রোধ, লালসা, ইচ্ছা, লালসা, হ্যাঁ তারপরে আর কি কি আছে? লাস্ট হতে পারে বা প্রাইড হতে পারে, গর্ব, গর্ব, ভালোবাসা, অহংকার, অহংকার, ঘৃণা, ঘেন্না। এইগুলো ঠিক আছে। ভয়, হুম। হ্যাঁ इमोशन, हाँ गुस्सा, हाँ गुस्सा, एंग्री, फिर ईगो, लस्ट, प्राइड, हो गया इजी। तो ये रामायण कौन से युग में हुआ था? त्रेता युग में। सही। রামায়ণ কোন যুগে স্টার্ট হয়েছে? हिंट, हाँ राइट, त्रेता। रामायण कौन से युग में हुआ था? तृतीय युग में। हाँ? तृतीय युग में। त्रेता युग में, हाँ। রামায়ণ কোন যুগে হয়েছিল? ক্রেতা। ত্রেতা, গুড। আর রামায়ণ কোন যুগে হয়েছিল? त्रेता। রামায়ণ কোন যুগে হয়েছে? ত্রেতা যুগ। তৃতীয় যুগ। হ্যাঁ আমাদের কজন চিরঞ্জীবী আছে পরিযুগের শেষ অবধি? লাস্ট চিরঞ্জীবী, আমি অবতার জিজ্ঞেস করি। 7 জন চিরঞ্জীবী, 7 চিরঞ্জীবী, জানো তো? শুনেছো? আচ্ছা তাহলে অ্যাটলিস্ট বলো যে ত্রেতাযুগ থেকে কোন চিরঞ্জীবী বিলং? একজন, এক থেকে দুজন নাম বলো তাহলেই হবে। চিরঞ্জীবী। चिरंजीवी चिरंजीवी, 7 चिरंजीवी है ना, चिरंजीवी। को एक अलग वर्ड में बता सकते हैं आप? चिरंजीवी तो चिरंजीवी मतलब जो इंग्लिश में या किसी और में? उसका इंग्लिश तो कलयुग राजा के बोल सकते हैं नहीं, क्या? कलयुग के लास्ट तक जो रहेगा जो अच्छा। चिरंजीवी, वो सत्ययुग से जो है अच्छा। वो चिरंजीवी। পুরুষোত্তম বা হনুমান। হনুমান, হনুমান। Yes. Of course, जब तक राम श्री रामेর যত থাকবে ততদিন আছে। हनुमान है हाँ। और विभीषण है। और আচ্ছা আমি একটা জানতাম অশ্বত্থামা এখনো ছিলেন, ওনার মৃত্যু হয়নি কিন্তু এই পর্যন্ত। হ্যাঁ উনি ছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের একটা অভিশাপ। ত্রেতা যুগে 4 জন ছিলেন, যে কোনো একজনের নাম বলো। না আমার ঠিক জানা নেই। परशुराम परशुराम। और वेद व्यास। मुझे idea नहीं पता? हनुमान जी, परशुराम, वेद व्यास, फिर विभीषण, अच्छा चिरंजीवी। अच्छा, ये क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया था आपका, इसलिए मैं भी ये आंसर नहीं कर पाई मैं। चिरंजीवी अगर आपको पता होता तो ये अच्छा, समझ ओके। जाते। तो हाँ बजरंगबली बजरंगबली और और 3 एक है वो परशुराम परशुराम, यस। और एक है विभीषण, विभीषण। हाँ विभीषण। हाँ और वेद व्यास। तो हनुमान जी, হুম वेद व्यास, হুম হুম। विभीषण और परशुराम। राम जी का अवतार हनुमान जी ठीक बोले थे। और विभीषण, परशुराम, वेद। जो सामने राम मंदिर का ऐसे प्राण प्रतिष्ठा दिवस है, उस विषय में कुछ बताइए कि आप कितना खुश है या कैसा आपको लग रहा है, फीलिंग हो रहा है कैसा? যেটা আমাদের হয়তো বিষয় এত বড় একটা মন্দির হচ্ছে রামজিকে নিয়ে, তো ফার্স্ট সেটা ভীষণ গর্বের, ভীষণ আনন্দের। তো এখন যাওয়ার তো ইচ্ছা আছে অযোধ্যাতে কোনো একদিন। राम मंदिर हमारा भारत के देश का अच्छा मंदिर है, हाँ। नया प्रतिष्ठा है। मैं जय श्री राम। बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, एक्साइटेड भी है, हाँ। बहुत एक्साइटेड है हम लोग। ऑब्वियसली हम लोग के घर के पास जो भी रैली वगैरह होगा उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे।
हम लोग वहाँ दिया जलाएंगे, एक छोटी दीपावली के तौर पे उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। एक मेमोरेबल डे हम लोग के लिए वो दिन होने वाला, बहुत प्राउड वाला दिन होने वाला है। हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हम लोग को गर्व करने के लिए एक रीज़न दिया है हम लोग के भारत को, तो और बहुत हम लोग खुश है इस दिन के लिए। তো গাইজ আজকের মতন ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করো আর কমেন্টে তোমরা অবশ্যই লিখে দিও জয় শ্রীরাম। ঠিক আছে, আজকে আমরা লাইক সাবস্ক্রাইব কিছু বলছি না, আমরা খালি আজকেই একটা কথা বলছি, সবাই তোমরা রামের নামে কমেন্ট করো জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, ইয়েস জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। जय श्री राम। आज पूरा भारत राममय है। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं।